अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ मुद्दस्सिर जमां राज़ अस्सलफ़ी और आप देख रहे हैं इस्लाम इज़ द ट्रुथ एक्सपोजिंग अल्माज़ जेकब इज़ जीसस अ मुस्लिम पार्ट 2। अल्लाह इज़ द गॉड ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। तो पिछली वीडियो में हमने ये बात साबित की थी कि यसू मसीह अलैहिस्सलाम एक मुसलमान थे। तारीख भी इसी बात पर गवाह है और उनका अकीदा, उनकी दावत, उनकी तालीम और उनका अमल भी इसी बात पर गवाह है कि वो एक मुसलमान थे, मुसलमान हैं और जब वो वापस आएंगे वो तब भी मुसलमान ही होंगे। अल्मास जैकब ने अपने वीडियो इस जीसस अ मुस्लिम में एक बात कही थी कि यसु मसीह के खुदावंद का नाम अल्लाह नहीं था और ना ही वो अल्लाह की इबादत करते थे। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में साबित करेंगे बाइबल से और यसु मसीह अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह ही उनको ही वो अपना माबूद हकीकी मानते थे और वो सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करते थे। तो अल्मास जैकब का कहना है कि अल्लाह लफ्ज अल्लाह अरबी जुबान का लफ्ज है और जहां तक मुझे मालूम है खुदा ने जितने भी नबी इस दुनिया में भेजे हैं उनमें से किसी को भी एक को भी अरब या अरबी बोलने वाले लोगों में नहीं भेजा गया। सब के सब नबी इसराइल में और इसराइल के लिए ही भेजे गए थे। वो सब के सब इब्रानी और इब्रानी का पुराना वर्जन जो है या जो उसका एक्सेंट है उसको अरामी बोला जाता है। वो अरामी जुबान बोलते थे, उनमें से कोई भी अरबी नहीं था। इसलिए ये मुमकिन ही नहीं है कि यीशु मसीह खुदा के लिए लफ्ज अल्लाह का इस्तेमाल करते हों। अल्मास जैकब साहब, सबसे पहले आप ये बात जान ले कि सिर्फ अरब लोग ही खुदावंद के लिए अल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह का नाम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि अरब के अलावा भी लोग अल्लाह का नाम इस्तेमाल करते हैं अपने खुदावंद के लिए, जिनमें यहूदी भी शामिल है और क्रिश्चियन भी शामिल है। ये बात अलग है कि आपको इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं। अरबी लफ्ज़ अल्लाह का रूट वर्ड है अलिफ लाम हा, इलाह। इसके माने हैं माबूद और ये नाम खुदावंद के लिए बाइबल में अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद दोनों में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि तौरात और इंजील और दीगर सहाइफ अल्लाह तबारक व तआला ने ही नाजिल की हैं। अरबी नाम अल्लाह का रूट वर्ड है इलाह, अलिफ लाम हा, यानी खुदावंद, माबूद, गाड। इसी तरीके से जब हम अहदनामा कदीम का मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि यहूदी अपने खुदावंद को कई नामों से पुकारते थे, जिनमें एक नाम है, जिनमें अलाह और अलाहा नाम भी शामिल हैं। लिंग्विस्टिकली अगर लुगती तौर से देखा जाए तो अलाह और अलाह या अलाहा दोनों का रूट वर्ड एक ही है। अरबी में अलिफ लाम हा, इलाह, माबूद, और जब हम हिब्रू में देखते हैं तो हमें मिलता है अलिफ लामिद। ये लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं एल और इसके माने भी है गाड, खुदावंद, माबूद। और जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है लुगती तौर से ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, यानी इनका रूट वर्ड सेम है। अलिफ लाम हा अरबिक में भी और अलिफ लाम से ही हिब्रू लैंग्वेज में भी आता है। गोया कि दोनों का रूट वर्ड एक ही है, सेम ही है। मतलब ये दोनों ज़बानें अरबिक, हिब्रू आपस में रिलेटेड हैं। हम कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर लैंग्वेजेस आपस में बहुत ज़्यादा मिलती हैं। तो अरबिक में कहते हैं अल्लाह, तो हिब्रू प्रोनाउंसिएशन में कहते हैं अलाहा, अलिफ लामिद हा, अलिफ, अलाहा। ये लोग प्रोनाउंस करते हैं इसे अलाहा, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मैंने दिए हैं अहदनामा कदीम से, इब्रानी मतन से। जहाँ कहीं भी अल्लाह, अलाह या अलाहा आया है वो आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तौरात ये जो है अहदनामा कदीम से अलाह भी और अलाहा भी, यानी अल्लाह। और जब हम बाइबल का अरबिक ट्रांसलेशन देखते हैं तो वहाँ पर भी इनका तर्जुमा अल्लाह ही किया गया है। अरबिक बाइबल आप देख सकते हैं अल्लाह। जब अगर हम बाइबल का अरबिक ट्रांसलेशन का शुरू से मुताला करें तो हमें मिलता है कि बाइबल ट्रांसलेटर्स ने, अरबिक ट्रांसलेटर्स ने खुदावंद के लिए अल्लाह का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है। जहाँ कहीं इब्रानी में एलोहीम आया है तो अरबिक में उन्होंने अल्लाह उसका तर्जुमा किया है, क्योंकि दोनों का रूट वर्ड सेम ही है, दोनों एक ही लफ्ज़ से निकले हैं। इब्रानी में अलिफ लामिद, एल मतलब गॉड, खुदावंद, ईश्वर, परमेश्वर, माबूद। अरबिक और हिब्रू दोनों लिंग्विस्टिकली दोनों सिस्टर लैंग्वेजेस है। दोनों, या हम ये कह सकते हैं उर्दू में दोनों ज़बानें आपस में बहनें हैं। इसी तरीके से इनके रूट वर्ड्स भी सेम हैं।
میں نے عہد نامہ قدیم سے آپ کی اسکرین پر لگائے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں پر بھی الہ یا الہ آیا ہے آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یعنی لفظ اللہ، نام اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ عہد نامہ قدیم اور عبرانی متن میں بھی اچھی طریقے سے صاف وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ بائبل کا عربک ترجمہ کرنے والے، عربک ٹرانسلیشن کرنے والے لفظ الوہیم کا ترجمہ عربی میں اللہ ہی کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کا روٹ ورڈ تو سیم ہی ہے نا، اسی لیے کیا ہے۔ اسی طرح عرب کنٹریز میں رہنے والے کرسچن اور یہودی اور یہ سیریا میں رہنے والے کرسچن اور یہودی اپنے خداوند کو، اپنے معبود کو، اپنے گاڈ کو اللہ نام سے ہی پکارتے ہیں۔ یہ تو صرف انگلش، اردو یا ہندی بولنے والے اسے گاڈ، خداوند اور پرمیشور وغیرہ سے کہتے ہیں، لیکن صحیح لفظ جو ہے وہ معبود حقیقی کا نام اللہ ہی ہے۔ اسی لیے عرب کنٹریز میں رہنے والے یہودی اور مسیحی اور اسی طریقے سے سیریا وغیرہ میں رہنے والے یہودی اور مسیحی بھی اپنے معبود کو، اپنے خداوند کو اللہ نام سے ہی پکارتے ہیں۔ بائبل میں ہمیں الوہیم کا لفظ بھی ملتا ہے، الوہیم نام بھی ملتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ بطور عزت، بطور احترام یہ لوگ الہ کے آخر میں ہا اور میم لگا دیتے ہیں، یعنی ہا اور میم لگا دیتے ہیں، جس سے وہ الوہیم ہو جاتا ہے، یعنی بطور ریسپیکٹ یہ دو لفظ جو ہے جوڑتے ہیں۔ اور روٹ ورڈ اس کا کیا ہے؟ الف لامد ہا، الہ۔ اور عربک نام اللہ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف لام ہا، الہ۔ دونوں کا مطلب ہے معبود، خداوند، گاڈ۔ الماس جیکب کا یہ کہنا کہ سارے کے سارے انبیاء، سارے نبی بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، ان میں سے کسی کو بھی، ایک کو بھی عرب کنٹریز میں، عرب میں نہیں بھیجا گیا، وہ سارے کے سارے عبرانی زبان بولتے تھے، یا جو اس کا پرانا ایکسنٹ ہے ایرامائک، وہ زبان بولتے تھے۔ تو الماس جیکب صاحب، آپ کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اللہ لفظ صرف عربی بولنے والے لوگ استعمال نہیں کرتے اپنے خداوند کے لیے، بلکہ اللہ لفظ، اللہ نام اپنے خداوند کے لیے جو ہے عبرانی لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ایرامائک سپیکنگ پیپل بھی اپنے خداوند، اپنے معبود کے لیے اللہ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں۔ لفظ اللہ صرف عربی میں نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ عبرانی میں بھی ہے اور یہ لفظ ایرامائک میں بھی ہے۔ جیسا کہ پیچھے میں نے کچھ اسکرین شاٹس لگائے تھے اسکرین پر، آپ نے دیکھا ہوگا الہ اور الہ، یعنی اللہ اور اللہ لفظ عبرانی میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے ایرامائک بولنے والے، آرامی یا سیرین زبان بولنے والے اپنے خداوند کو اللہ نام سے ہی پکارتے ہیں۔ جیکب نے اپنی ویڈیو میں جو ویکیپیڈیا سے فوٹو لگایا ہے جس میں اللہ کا ڈیفینیشن دیا ہوا ہے نام کا کہ کہاں کس روٹ ورڈ سے نکلا ہے، اس کے آخر میں یہ بھی لکھا ہے اینڈ از لنگوسٹیکلی ریلیٹڈ ٹو دا ہیبرو ورڈ الہ، الوہیم، اینڈ ایرامائک ورڈ فار گاڈ اللہ، اللہ اکبر۔ وہاں پر بھی لکھا ہے، لیکن الماس جیکب صاحب آپ نے تعصب اور حسد کی وجہ سے وہ بیان ہی نہیں کیا، اسے چھوڑ دیا۔ یہ تو بات تھی عہد نامہ قدیم کی۔ آپ عہد نامہ قدیم کا جب ہم عربک ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں کتاب پیدائش سے، التکوین سے لے کر، بک آف جینیسس سے لے کر ملاخائی تک، تو ہمیں سینکڑوں مرتبہ اللہ کا نام ملتا ہے، مطلب بنی اسرائیل کا خدا اللہ، زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ آپ کو ملے گا سینکڑوں مرتبہ بک آف جینیسس باب نمبر 1 چیپٹر نمبر 1 میں 31 آیتیں ہیں، اور 31 آیتوں میں برابر 31 مرتبہ اللہ کا لفظ آپ کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی پورے عہد نامہ قدیم میں عربک ٹرانسلیشن میں آپ کو سینکڑوں مرتبہ ملے گا، اور جو نئے عہد نامے کا ترجمہ ہوا ہے عربک میں، اس کو ملا کر تو 1000 سے زیادہ مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے، خداوند کا نام اللہ آیا ہے۔ یہ بات یاد رہے، لفظ اللہ الہ سے نکلا ہے، الف لام ہا سے، جس کے معنی ہے معبود۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے ہیبرو میں آتا ہے الف لامد ہا، الہ، جس کے معنی بھی ہے معبود، اور اسی سے نکلا ہے الہ، یعنی اللہ، خداوند، معبود۔ الف لامد ہا اس کے معنی ہے معبود، خداوند، گاڈ، اور اسی سے آیا ہے لفظ الہ، یعنی اللہ، اللہ اکبر۔ جیسے کہ میں نے پیچھے اسکرین شاٹ لگا دی اور اس وقت بھی آپ کے اسکرین پر موجود ہے عہد نامہ قدیم سے عبرانی متن سے۔ اب بات کر لیتے ہیں عہد نامہ جدید کی، نیو ٹیسٹامنٹ کی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں سامعین کرام کہ انجیل جو ہے آرامی زبان یا سیرین زبان میں
रिवील की गई थी, नाजिल की गई थी। लेकिन जब हम देखते हैं अहद नामा जदीद जो मौजूद है हमारे पास, वो अपनी असल ज़बान में है ही नहीं, वो तो ग्रीक लैंग्वेज में है। और सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम से ग्रीक बोलना साबित नहीं, कोई भी ये साबित नहीं कर सकता कि सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम ग्रीक ज़बान बोलते थे या अहदनामा जदीद में उन्होंने ग्रीक ज़बान कहीं पर इस्तेमाल की हो। उनकी मादरी ज़बान अरामाइक थी, या हम सीरानी कहेंगे। लेकिन जब हम देखते हैं अहदनामा जदीद किसी और ही ज़बान में है जो यसू मसीह की मादरी ज़बान थी ही नहीं, जो ज़बान यसू मसीह बोलते ही नहीं थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, जब सैयदना यसू मसीह को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदा आसमान पर उठा लिया, उसके बाद जो इंजील को जमा करने वाले आ गए, उन्होंने इंजील को अपनी ज़बानों में लिखना शुरू कर दिया। इस तरह क्या हुआ कि असल की जगह तर्जुमा आ गया और तालीम की शक्ल, और सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात की शक्ल बिगड़ गई। फिर तर्जुमों के तर्जमे किए गए, तर्जुमों के तर्जमे किए गए, तर्जुमों के तर्जमे किए गए, और सैयदना यसू मसीह अलैहिस्सलाम की असल तालीमात की शक्ल एकदम से बिगड़ करके रह गई। जैसा कि आज हमारे सामने अहदनामा जदीद मौजूद है, उसकी असल मौजूद ही नहीं। ये मातम की बात है मौजूदा मसीहियों के लिए कि उनके पास ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अहदनामा जदीद का, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन या जो भी है, उनका असल ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास है ही नहीं। इससे बढ़कर मातम की बात क्या होगी मसीहियों के लिए, इससे बढ़कर मातम की बात क्या होगी अल्मास जैकब जैसे मुतसिब के लिए। अरामाइक स्पीकिंग लोग, अरामाइक या सीरानी ज़बान बोलने वाले लोग अपने खुदावंद को, अपने माबूद को, अपने गॉड को अल्लाह कहकर पुकारते हैं, और ये एक अटल हकीकत है। क्योंकि अहदनामा जदीद की असल मौजूद ही नहीं, लिहाजा इन बेवकूफ़ों को कैसे पता चलेगा कि यसू मसीह अलैहिस्सलाम अपने खुदावंद को किस नाम से बुलाते थे। क्योंकि जिन्होंने इंजीलों को जमा किया, इंजील को जमा किया, उन्होंने अपनी ज़बान में जमा किया। इस तरीके से असल की जगह तर्जुमा आ गया, फिर तर्जुमों के तर्जुमे, तर्जुमों के तर्जुमे, तर्जुमों के तर्जुमे, तर्जुमों के तर्जुमे होते गए, और तालीमात की शक्ल बिगड़ती गई। और सबसे बढ़कर मातम की बात यह है कि ये जिसे खुदावंद का, यसू मसीह का खुदावंद कहते हैं, इन्हें उसका नाम तक मालूम नहीं। इवन कि यसू मसीह अलैहिस्सलाम का नाम भी इन्हें असली नाम भी मालूम नहीं। आपको देखेंगे ट्रांसलेशन में आपको मिलेगा जीसस, जीसस ये नाम था उनका, या यशोवा, अल्मास जैकब साहब कहते हैं यशोवा नाम था। यशोवा नाम नहीं था, यशोवा नहीं है, ये प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, यशोवा, दिस इज नॉट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ये उनके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं है। यशु है, या शीन वाव आइन, यशु, यसू मसीह अलैहिस्सलाम का इब्रानी नाम। तो ये वो कौम है जिसकी वो इबादत करते हैं, उसका असली नाम मालूम नहीं, उनके असली नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता। और ये लोग कहते हैं कि यसू मसीह के खुदावंद का नाम यहोवा था। ये भी एक बहुत बड़े मातम की बात है इनके लिए कि इन्हें ये नहीं मालूम कि यसू मसीह के खुदावंद का नाम क्या था, मतलब जिसे अपना असली खुदावंद मानते हैं उसका नाम क्या था। ना तो इनको नाम मालूम है, और जो नाम ये उसे पुकारते हैं उसकी प्रोनाउंसिएशन मालूम नहीं। क्योंकि ये लोग कहते हैं यहोवा या जेहोवा या यहवा। अरे भाई साहब, आप इस नाम, कुछ लोग तो कहते हैं यहूदा नाम था। मैं आपसे पूछता हूं कि इस नाम की प्रोनाउंसिएशन क्या है? आपको मालूम क्यों नहीं है? आपको अपने ही खुदावंद का नाम तक मालूम नहीं कि उसका नाम क्या था। यहवा नाम था, यहोवा नाम था, जेहोवा नाम था, या यहूदा नाम था। आपको उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन तक नहीं आता। आपको अपने खुदावंद के नाम का तलफ़ुज़ सही तरीके से मालूम नहीं, और चले आए साबित करने की यसू मसीह के खुदावंद का नाम अल्लाह नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह। यसू मसीह की मादरी ज़बान अरामाइक थी, या सीरानी हम कहेंगे। सीरानी ज़बान उनकी, अरामाइक या सीरानी उनकी मादरी ज़बान थी। और अरामाइक और सीरानी ज़बान बोलने वाले लोग अपने माबूद को, अपने खुदावंद को, अपने गॉड को अल्लाह कहकर पुकारते हैं, और ये एक अटल हकीकत है। और इसी तरह जब हम अहदनामा जदीद का मुताला करते हैं, हमें ये लफ्ज़ वहाँ पर भी मिलता है। अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद का कुछ हिस्सा, थोड़ा मामूली सा हिस्सा जो है, अब अरामाइक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो जब हम उसका मुताला करते हैं, अहदनामा कदीम के उस हिस्से का जो अरामाइक हुआ है, इसी तरीके से अरामाइक, ये जो है न्यू टेस्टामेंट, अहदनामा जदीद का कुछ हिस्सा जो
एरामाइक में ट्रांसलेट हुआ है, तो वहाँ पर हमें लफ्ज़ एरामाइक लफ्ज़ जो यसु मसीह ने अपने खुदावंद के लिए कहा है वो है अल्लाह। अल्लाह आप देखेंगे जेनेसिस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर, वहाँ पर भी आपको एरामाइक में अल्लाह लफ्ज़ मिलेगा। बुक ऑफ एजरा, बुक ऑफ डैनियल, एरामाइक में कुछ हिस्सा उनका ट्रांसलेट हुआ है, आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप देखेंगे वहाँ पर लफ्ज़ आपको मिलेगा अल्लाह, एरामाइक में अल्लाह। ये इब्रानी नहीं है, या मैं कहूँगा आई एम सॉरी, ये अरबिक लफ्ज़ नहीं है। आप देखिए एरामाइक में लिखा है अल्लाह। जॉन 3:16 आपके स्क्रीन पर मौजूद है, लिखा है एरामाइक में अल्लाह, जिसका ट्रांसलेशन ये करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन है इसका, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, नाउज़ बिल्लाह। तो वहाँ पर आपको मिलेगा अल्लाह, एरामाइक में अल्लाह। यसु मसीह अपने खुदावंद को अल्लाह कहकर पुकारते थे, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर। तो अब अल्मास जैकब साहब, आपको और क्या सबूत चाहिए कि यसु मसीह अपने खुदावंद को अपनी मादरी ज़बान में, अपनी मदर टंग में अल्लाह कहकर पुकारते थे। अहदनामा कदीम और अहदनामा जदीद का जो मामूली सा हिस्सा अरमाइक लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ है, अरमाइक स्पीकिंग लोग, सिरानी स्पीकिंग लोग, अरमाइक स्पीकिंग लोग अपने खुदावंद को, अपने माबूद हकीकी को अल्लाह कहकर पुकारते थे। जॉन 3:16 आप देखिए। इसी तरीके से जब हम ये जो है अहदनामा जदीद के अरबिक ट्रांसलेशन देखते हैं, हमको सैकड़ों जगह अल्लाह नाम मिलता है। खुदावंद के लिए अल्लाह का लफ्ज़ ही इस्तेमाल हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ही है यसु मसीह का खुदावंद, यहूदियों का खुदावंद, अपने आप को मसीही कहने वालों का खुदावंद, पूरी कायनात का खुदावंद, हम सब का माबूद हकीकी खुदावंद कौन है? अल्लाह है। अरबिक, अरामाइक, हिब्रू, तीनों ज़बानों के रूट वर्ड्स आपस में एक ही हैं, मिलते हैं, सेम हैं, सिस्टर लैंग्वेजेस है आपस में तीनों ज़बानें। तो ये कैसे हो सकता है कि ये जो है हिब्रू स्पीकिंग लोग अपने खुदावंद को कुछ और कहते हैं, अरामाइक कुछ और कहते हैं, और अरबिक स्पीकिंग पीपल कुछ और कहते हैं? नहीं, ये सब अपने खुदावंद को अल्लाह नाम से ही पुकारते थे, पुकारते हैं और पुकारते रहेंगे। आज भी अरामाइक और सीरियन स्पीकिंग क्रिश्चियन और यहूदी अपने खुदावंद को अल्लाह नाम से ही पुकारते हैं। इसी तरह अरब कंट्रीज में रहने वाले यहूदी और क्रिश्चियन अपने खुदावंद को आज भी अल्लाह कहकर ही पुकारते हैं। और सीरिया में रहने वाले लोग भी अपनी मादरी ज़बान में, सीरियन लैंग्वेज या हम अरामाइक कहते हैं, अरामाइक लैंग्वेज में आज भी अपने खुदावंद को, यहूदो क्रिश्चियन अपने खुदावंद को अल्लाह नाम से ही पुकारते हैं। अल्मास जैकब साहब ने ये जो है गूगल से, विकिपीडिया से जो फोटो निकाली थी, अल्लाह का रूट वर्ड, वहाँ से अल्लाह नाम की डेफिनेशन जो निकाली थी, उसके नीचे भी लिखा है अरामाइक वर्ड फॉर गॉड इज़ अल्लाह। साबित हुआ यसु मसीह अलैहिस्सलाम अपने खुदावंद को, अपने माबूद हकीकी को अपनी मादरी ज़बान में अल्लाह कहकर पुकारते थे। इसीलिए बाइबल के अरबिक ट्रांसलेटर्स ने यसु मसीह के खुदावंद के लिए अल्लाह लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया है, अल्लाह नाम ही इस्तेमाल किया है। यहाँ पर एक सवाल है मेरा अपने आप को मसीही कहने वालों से, कि वो लोग खुदावंद की जगह या गॉड, लॉर्ड, ईश्वर की जगह अरबिक ट्रांसलेशन में इलाह लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इलाह मीन्स गॉड, खुदावंद, माबूद। उन्होंने अल्लाह नाम ही क्यों इस्तेमाल किया? अगर वो इलाह लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो उनका मतलब निकल जाता, मतलब पूरा हो जाता। अल्लाह नाम इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत थी? उसकी वजह यह है कि सैयदना यसु मसीह अलैहिस्सलाम अपनी मादरी ज़बान में अपने खुदावंद को अल्लाह नाम से ही पुकारते थे, क्योंकि हिब्रू, अरामाइक और अरबिक आपस में सिस्टर लैंग्वेजेस है। इनका प्रोनाउंसिएशन भी तकरीबन सेम है और इनके बेसिक रूट्स भी सेम है। अब रहा नाम यहवा या यहुवा, तो ये कोई नाम नहीं बनता, ना इस नाम का कुछ मतलब बनता है। ये कोई नाम नहीं है, इस नाम का कोई मतलब नहीं। योद हा वाव हा, इस लफ्ज़ का रूट वर्ड है हवा और इसके माने हैं टू बिकम, टू फॉल आउट, कम टू पास। गोया कि यहवा या यहुवा नाम का कोई मतलब नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 14, खुदावंद ने मूसा अलैहिस्सलाम को जो अपना नाम बताया है वो है एहये, और इसका तर्जुमा किया गया है इंग्लिश में आई एम और उर्दू में मैं हूँ। इब्रानी लफ्ज़
احیے اب خدا را سامعین بتائے کیا میں ہوں کوئی نام ہے یا آئی ایم یہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام ہوا؟ آئی ایم دیٹ آئی ایم میں جو ہوں وہ میں ہوں، کیا یہ کوئی نام ہے؟ کیا یہ کوئی نام بنتا ہے؟ بالکل نہیں، اس کا تو کوئی سینس ہی نہیں بنتا۔ یہ وہ نام ہے جو کتاب خروج باب نمبر 3 آیت نمبر 14 کے مطابق خداوند نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، یہوا یا یہوہ نام نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 15 میں ہمیں یہوا یا یہوہ لفظ ملتا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں اس نام کا کوئی مطلب نہیں۔ وہ لفظ عبرانی لفظ حیا سے آتا ہے جس کے معنی ہے ٹو بیکم، ٹو فال آؤٹ، کم ٹو پاس۔ مطلب اس کا کسی بھی اینگل سے خدا لفظ یا گاڈ لفظ کے ساتھ کوئی کنیکشن ہی نہیں بنتا، جبکہ عربک ورڈ الہ معنی ہے گاڈ، اور اسی سے آتا ہے یہ اللہ، کہ اللہ نام کا روٹ ورڈ الہ ہے اور اس کا مطلب ہے خداوند، گاڈ۔ اور یہ جو ہے یہوا یا یہوہ نام کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ ہوا، اور اس کے کیا معنی ہے؟ ٹو بیکم، ٹو فال آؤٹ، کم ٹو پاس، مطلب بننا، گرنا اور گزرنا۔ خدا رہے کوئی نام ہے۔ ٹو بیکم کا مطلب ہے بننے کے لیے، ٹو فال آؤٹ کا مطلب ہے گرنا، کم ٹو پاس کا مطلب ہے قریب ہونے کے لیے آؤ یا پھر گزرنا۔ کیا یہ کوئی نام بنتا ہے؟ اصل میں یہ جیوش سکنس ہے، یعنی یہودی کارستانی ہے، جنہوں نے تورات میں تحریفات کی اپنے ہاتھ سے، جس کا ثبوت آپ کے سکرین پر ہی عہد نامہ قدیم سے موجود ہے، بائبل سے۔ تو ثابت ہوا یہوا یا یہوہ نام کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس نام کا پروننسیشن، تلفظ تک یہود و مسیحیوں کو نہیں معلوم کہ اس نام کا ایکچول پروننسیشن یعنی تلفظ کیا ہے، اس نام کو کیسے پروننس کیا جائے۔ اور پیچھے میں یہ ثابت کرایا ہوں کہ سیدنا یسوع مسیح علیہ السلام اپنی مادری زبان میں اپنے خداوند کو اللہ کہہ کر پکارتے تھے۔ یہوا یا یہوہ ایسا کوئی نام کہنا ان سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے عربک ٹرانسلیٹرز نے الہ لفظ جس کے معنی خداوند ہے اس کے بجائے اللہ نام ہی یسوع مسیح کے خداوند کے لیے استعمال کیا ہے۔ میتھو، مارک اور لوک میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں ایک شخص یسوع مسیح علیہ السلام سے کہتا ہے، اے نیک استاد، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اے نیک استاد، میں ایسا کیا کام کروں جس سے میں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جاؤں، یعنی جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو یسوع مسیح علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ تم نے مجھے نیک کیوں کہا؟ نیک تو صرف ایک خدائے واحد ہے۔ یہ ترجمہ ہے اور عربک آپ کے سامنے ہے۔ مسیح فرماتے ہیں لیسا احد صالح الا واحد وہو اللہ، کہ صرف ایک اللہ واحد کے علاوہ کوئی نیک نہیں ہے، ایک اللہ۔ تو ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ کوئی نیک نہیں ہے، صرف ایک واحد اللہ ہے، ایک واحد اللہ، صرف ایک اللہ نیک ہے اور کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے بائبل میں کثیر جگہ آیا ہے، سکرین پر آپ کے سامنے حوالے موجود ہیں عربک بائبل سے، کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے خداوند کے تعلق سے تو انہوں نے اللہ لفظ ہی استعمال کیا ہے، اور چونکہ ارامائک لینگویج ان کی مادری زبان میں بھی وہ اپنے خداوند کو اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے، تو سارے شکوک دور ہو جاتے ہیں کہ یسوع مسیح علیہ السلام اپنے خداوند کو اللہ کہہ کر ہی پکارتے تھے۔ اللہ، اللہ سیم ہے، عربک ارامائک سسٹر لینگویجز ہے آپس میں، اور اس کا ہیبرو پروننسیشن ہے، ہیبرو زبان میں اس کا تلفظ ہے الہ، ارامائک میں اللہ، عربک میں اللہ، اور ہیبرو میں الہ یعنی اللہ۔ ارامائک مدر ٹنگ ہے یسوع مسیح علیہ السلام کی، اور وہ کہتے تھے اپنے خدا کو اللہ۔ یہی وجہ ہے عربک ٹرانسلیٹرز نے الہ لفظ کی جگہ یعنی خداوند، الہ گاڈ، الہ عربک لفظ الہ خداوند کے لیے آتا ہے، گاڈ کے لیے آتا ہے، الہ لفظ کی جگہ انہوں نے اللہ نام استعمال کیا ہے یسوع مسیح کے خداوند کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الماس جیکب صاحب کو اور جو مسیحی اس ویڈیو کو دیکھے انہیں حق سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں راہ راست پر رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، اور گمراہ ہونے سے بچائے، اور مسیحیوں کو بھی ہدایت کی توفیق دے اور وہ حق قبول کرنے سے نہ شرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں دعوت اسلام پیش کرتا ہوں الماس جیکب اور ان کے ہم مذہب بھائیوں کو، تاکہ ان کا وہ حال نہ ہو جو ان کا ہوا، جو لوگ خداوند کے خلاف تھے،
जो लोग हकीकी माबूद अल्लाह के खिलाफ थे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सामाइन से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को अलमास जैकब तक पहुँचाए और दीगर मसीही भाइयों तक पहुँचाए ताकि वो इस्लाम के करीब आ पाएँ, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखेगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फ़ी अमानिल्लाह।